अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन, जैसा कि आप देख रही हैं अल्लाह की बारगाह है। ये आसिफ मस्जिद, यहाँ पे अल्लाह की बारगाह है और यहाँ पे लोग नमाजी आते हैं और ख़ास तौर से ये अल्लाह की बारगाह है और अल्लाह की बारगाह में किसी भी नजीस चीज़ का रखना जायज़ नहीं है और नजीस चीज़ें अंदर लाना गुनाह कबीरा में से है। लिहाजा आप लोग से गुजारिश है कि इस तरह की जूता चप्पल ना लाएँ अंदर, बतौर मेहरबानी। आप देख रहे हैं कि ये जूते चप्पल किस तरह से बगल में सही जगह है। क्या आप इसी तरह के खाना खाने की जगह पे ऐसे ही जूते चप्पल रखेंगे या ये अल्लाह की बारगाह यहाँ नमाज होती है? और बतौर मेहरबानी इस चीज़ पर ध्यान दें, ये जूते चप्पल रखने की जगह नहीं है, ये इबादत की जगह। अगर आपको ऐसा करना है तो उसके लिए आप अपने घरों से पॉलीथीन लाएँ, ताकि मस्जिद के अंदर लाना हराम है। जूता चप्पल को आप लोग से गुजारिश है कि इस तरह के काम ना करें। ये अल्लाह की बारगाह है, ये इबादत की जगह है। अल्लाह की बारगाह में वैसे भी जूते चप्पल रखना हराम है और ये गुनाह कबीरा में से एक गुनाह है और जिसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि आइंदा से ये काम को अंजाम नहीं दिया जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे साहब भाई माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, ये उनके लिए जूते चप्पल लेके आते हैं जिनके जूते चप्पल गायब हो जाते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मस्जिद के अंदर जूते चप्पल ना रखा जाए और अगर जूते चप्पल लाया जाए तो भी उनको पन्नियों में करके रखा जाए। ये चीज़ ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जूते चप्पल यहाँ पे भी है। बतौर मेहरबानी इस जूते चप्पल को ना लाया जाए, अगर लाया जाए तो पन्नियों में करके रखें। ये हराम है मस्जिद में लाना। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये हराम है, इस काम से बचें, अपनी इस्लाह करें और इंशाअल्लाह इस्लाह करें ताकि गुनाह कबीरा से बचें। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हम गुनाह सगीरा से बचा जाए और ऐसे गुनाहों का अंजाम जानबूझ के ना दिया जाए। बतौर मेहरबानी आप देख रहे हैं जगह जगह पे चप्पल जूते रखे हुए हैं। देखिए जूते चप्पल आप देख रहे हैं, ये हराम है। आप देख रहे हैं जूते चप्पल इस तरह से, ये हराम है। एक ज़र्रा भी अगर मस्जिद में लाया गया लिहाजा वो गुनाह कबीरा में शुमार हो गया। ये गुनाह कबीरा है और इससे बचना चाहिए लोगों को। और जूते चप्पल मस्जिद के अंदर लाना हराम है। देखिए ये मस्जिद है, मस्जिद का फैन है अंदर है। इस तरह से लोग मस्जिदों के अंदर जूते चप्पल लेके आते हैं। उनसे गुजारिश है कि वो ना लाए, ये गुनाह कबीरा में ना पड़े। और एक भी ज़र्रा मस्जिद के अंदर हराम नजासत लेके आए तो उसका अज़ाब आपके सर पे आएगा और जो देख रहा है उसके भी सर पे आएगा, क्योंकि वो उसकी इस्लाह नहीं कर रहा है। और आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसा काम ना किया जाए कि मस्जिद में हराम निजासत लेके अंदर आए ताकि वो गुनाह सगीरा मुर्तकिब बने। और आप लोगों को गुजारिश है कि ऐसा काम बिल्कुल ना करा जाए। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि मस्जिद में अंदर चप्पल जूते रखे हुए हैं। एक ज़र्रा भी आपने मस्जिद से सफाई की तो आपको उसको अजर सवाब ऐसा मिलेगा कि उसका कोई सानी ना होगा, उसका अजर सवाब क़यामत तक लिखा जाएगा। और अगर आपने यही गंदगी मस्जिद में गंदगी लिया है उसका अज़ाब भी है और ये गुनाह कबीरा, ये हराम काम है, इससे आप बचें। अगर आपको रखना भी है तो आप अपने घर से पन्नी लाए, पन्नी के अंदर रखे या तो कहीं सेफ जगह रखे। यहाँ पे मस्जिद में बहुत सारी ऐसी जगहें बनाई गई हैं जहाँ पे आप जूता चप्पल रख सकते हैं। आप लोग गुजारिश है इस तरह की हरकत ना करें। ये मस्जिद है, नमाज पढ़ने की जगह, इबादत करने की जगह है और इबादत करने की जगह पे इस तरह के हराम काम। सलाम अलैकुम। क्या वीडियो बना रहे हो? बीच में बोलो, ये हमारे भाई बेटा ना करो। गुनाह कबीरा है, इस तरह के काम ना किया जाए बतौर मेहरबानी। और आप लोग से गुजारिश है, देखिए इस तरह चप्पल रखी है। आप हक से ईमान से बताइए
کیا چپل میں کیا گندگی نہیں لگی ہوگی؟ کوئی بھی ایک ریزہ بھی لگا ہو گندگی کا، جیسے اس میں ہی آپ دیکھیں کس طرح گندگی لگی ہوئی ہے، دیکھیں ہے نا گندگی۔ تو آپ ایمان سے بتائیے کیا یہ جائز ہے یا یہ جائز ہے کہ مسجد سے میں اگر کوئی کوڑا کرکٹ یا ایک ذرہ بھی آدمی پڑا ہو اور اس کو صاف کرتے تو اس کا اجر و ثواب ہے؟ آپ خود ایمان سے بتائیے۔ میرے حساب سے یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ ایسے کام انجام نہ دیں کہ مسجد امام بارگاہوں میں ایسی نجس چپل ہے، اس طرح نجس چپل نہ لے کے آئیں، اور اگر لائے بھی تو گھر سے پنی لے کے آئیں، اس میں رکھ کے اپنے پاس رکھے یا کہیں پہ رکھے، تب اس کے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس طرح کوئی رکھتا ہے، اس کا ایک ذرہ بھی گرتا ہے تو اس کا عذاب ہے۔ یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کبیرہ ہے۔ مسجد امام بارگاہ ہے، مسجد کے لیے خاص طور سے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں عبادت کی جاتی ہے، اور وہاں پہ ایک بھی حرام چیز لانا جائز نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اس پر دھیان دیں، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے۔ میرا مقصد صرف ویڈیو بنانے کے یہ ہے کہ آپ کی اصلاح ہو سکے، نہ کہ اس کو کوئی وائرل کرنے کا، اور اس طرح کا کوئی میرا مقصد ہے۔ آپ لوگ دیکھیں اور اپنی اصلاح کریں، اسی لیے میں کسی کے اوپر کوئی ٹپڑی نہیں کر رہا ہوں یا کسی کو بول نہیں رہا ہوں۔ اللہ ان کی ہدایت کرے اور ان کی مغفرت کرے۔ اس طرح کے کام بالکل نہ کیا جائے کہ مسجد امام بارگاہوں میں جو جوتے چپلیں لے آتے ہیں چوری کے ڈر سے، یا تو چوری اتنا ہی ان کو چوری کا ڈر ہے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہو تم لوگ؟ ٹھیک ہو تم لوگ؟ اوکے، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اسلام عمل کا نام ہے، تو عملی طور پہ کیسے پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم؟ تو عملی طور پہ تو ظاہر ہو کہ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے کام بالکل نہ کرے، یہ حرام ہے، حرام، سیدھے حرام کام ہے۔ چپل جوتے لانا مسجد کے اندر حرام ہے، اس سے سخت ترین طریقے سے نپٹا جائے۔ اگر یہ ایسے کام کریں گے تو یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب۔ ویسے پولیتھین میں تو بہتر ہے، حالانکہ سوکھا ہے تو نہیں، مسجد کو حرمت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ بالکل، یہ چاہے سوکھا ہو یا گیلا ہو، ٹھیک ہے، احتیاط ضروری ہے۔ اس میں آپ ظاہر سی بات ہے اتنی دور سے چل کے آ رہے تو ظاہر سی بات ہے نجاست آئی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حرام ہے، یہ تو بچا جائے گا، اس کی اصلاح ہونا چاہیے۔ پولیتھین میں کر کے لیا ہے۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ دیکھیے مومنین بھی جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ جوتا چپل ایسے لانا جائز ہے، یہاں پہ رکھنا ایسے آپ کی ہوگی تب آپ نہیں، حرام ہے نا، غلط، اس کا ایک ذرہ بھی آئے بھائی ظاہر سی بات ہے یہی جوتا حمام میں جاتے ہیں پیشاب کرنے، وہی جوتا مسجد میں رکھے ہو، حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے کہ نہیں؟ بالکل حرام ہے۔ پولیتھین لے کے آئیں، پولیتھین لے کے آئے، اس کے اندر رکھیں، پولیتھین لے کے آئے، یہ حرام ہے ایسے کرنا۔ مومنین کی بھی یہی رائے ہے، اور انشاءاللہ اس پر آپ لوگ ایکشن لیں اور آئندہ سے دھیان رکھیں کہ اس طرح کے حرام کام کو، بدفعلی کو انجام نہ دیں۔ اگر آپ یہ بدفعلی انجام دے رہے ہیں تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں بارگاہ کے لیے حکم ہے کہ اس کو پاک اور صاف رکھا جائے، اسے حرام چیزوں سے بچا کے رکھا جائے، اسے نجاست سے بچا کے رکھا جائے۔ آئیے ہمارے بشار صاحب، کیا یہ چیز صحیح ہے کہ حرام ہے، یہ جوتے چپل اس طرح لانا؟ جوتے یہ غلط ہے، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ اس کی حفاظت کریے اور اس کو نجاست سے دور رکھیے۔ یہ باہر جاتے ہیں جوتے چپل اور تمام طرح کی گندگیاں اس میں لگتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو یہاں پر لوگ نماز
नमाजी लोग नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद ये यहाँ पर रखी जाती हैं, तो वाइट सी बात है, ये देखा जाए तो ये गलती है, इसको नीचे रखा जाए, या कहीं आप अपने साथ कोई कैरी बैग लेकर आइए, उसमें रखिए इसको। बिल्कुल हक भाई। ये हमारे बशाज साहब थे, बशाज भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, और ये शायर अहले बैत भी और हैं हमारे भाई का तो नाम नहीं पता, फिर सलमान हैदर भाई हैं हमारे जैदी अंकल शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों इस पे आपने लोगों से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा सलाम होने लगे। अंकल ये एक सेकंड ये बताइए, जो जूते चप्पल ये ऐसे रख देते हैं बिना पन्नी में, और ये टॉयलेट बाथरूम में ये जूते चप्पल जाते हैं, ये हराम है कि नहीं? ये अंदर ना